Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas tentang pemberitahuan yang tidak harus diberitahukan ke imigrasi untuk visabilillah. Ikutin. 안녕하세요. 공정철청 외사기에서 진행하는 치안 라이브 방송을 시작하겠습니다. 안녕하세요. 저는 공정철청 외사기에서 근무하고 있는 서유나 경사입니다. Ini kami akan mulai menyiarkan tentang keamanan publik langsung atau Cian Live yang dipandu oleh Divisi Luar Negeri Badan Kepolisian Nasional Gwangju, Ibu Sersan Yuna So yang bekerja di kantor polisi Gwangju. 네, 안녕하십니까. 언제나처럼 저희를 도와주시는 인도네시아에서 오신 이은진 선생님이십니다. Perkenalkan, nama saya Iyenji, kalau nama Korea, nama Indonesia adalah Ririn Rinayanti atau Ririn Lim. 오늘 의상이 다른 때하고 조금 다르세요. 네. 의상 소개를 좀 해주세요. 듣기로는 인도네시아 정통 의상을 하셨는데 네. 한번 멋진 의상 한번 소개해주고 시작하면 좋을 것 같아요. 네. 인도네시아로 할까요? 아니면? 인도네시아로 우리 인도네시아 분들도 잘 알고 계시니까 이 의상에 대해서 네, 한번 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 지금 제가 입은 옷은 그냥 간단한 바틱이라고 아마 바틱은 그냥 대부분 뭐 행사 있을 때는 입은 옷이거든요. 근데 아마 한국분 방문한 적 아마 뭐 어디 인도네시아 방문한 적 있으면 아마 알 것 같아요. 그리고 아마 인도네시아 친구들이 아마 아실 것 같아요. 오늘 멋있게 마스크도 마스크가 하셨는데 이것도 선물 받았어요. 그러니까요. 의상이 맞춤 세트로 입고 오셨는데 네. 오늘 마스크는 우선 이거 다른 거 쓰셨어요. 원래 저희는 이건 그냥 완전히 완전히 심플 모델 스타일 막 이렇게 입는 거예요. 그러니까 말씀 안 해주셨으면 전통 의상인지 몰랐을 거예요. 이거. 약간 인도네시아. 근데 너무 이뻐가지고 나중에 혹시 기회가 되면 네. 저도 한번 네네. 알겠습니다. 부탁드립니다. 네. 오늘은 우리가 일전에 지난 시간에 조금 시간이 됐어요. 6월달에 방송하고 우리가 7월에 방송을 못했는데 6월달 방송 말미에 미리 예고해드렸듯이 불법 체류자 통보 의무 면제 제도에 대해서 이야기해보려고 합니다. Nah dulu kan waktu bulan 6 ya, bulan 6 berarti bulan 7 kan tidak siaran. Telah dibahas untuk pembahasan atau topik hari ini adalah tentang pembebasan bersyarat bagi imigran atau orang swasta atau orang gelap atau orang visabilillah ya di sini di Korea ya. 불법 체류자 통보 의무 면제 제도는 불법 체류자가 범죄 피해 사실을 경찰에 신고할 경우 불법 체류자의 신상 정보를 출입국 관리 사무소 등 유관기관에 통보하지 않는 제도입니다. Nah, sistem yang dimaksud sistem pembebasan pemberitahuan bersyarat orang asing ilegal adalah sistem yang tidak memberitahukan kepada kantor imigrasi tentang informasi pribadi orang asing tersebut ya. Nah, orang asing tersebut secara orang ilegal yang dimaksud ini adalah supaya mereka bisa melaporkan bila mereka adalah sebagai korban kejahatan ke kantor polisi. 저희 경찰에게도 많은 문의가 들어오는 그 외국인 문의 중에 하나가 이 불법 체류자 관련된 업무인데요. 불법 체류자는 그 범죄 피해를 본인이 당하고서도 강제 퇴거 등이나 이런 본인이 피해볼 것을 걱정해서 신고를 못하는 경향이 많잖아요. 네. 그래서 좀 이런 제도가 많은 분들에게 알려지면 도움이 되지 않을까 해서 오늘의 주제로 한번 선정해봤습니다. 네. Nah dari ini banyak ya sebenarnya salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang diterima oleh kantor polisi adalah tentang imigran gelap. Apakah imigran gelap itu bisa melaporkan kejahatan bila dia menjadi korbannya? Nah, imigran ilegal atau cenderung tidak dapat melaporkan kejahatan ini meskipun menjadi korban kejahatan. Kenapa? Karena takutnya mereka itu dideportasi gitu. Padahal tidak ya, kalau kalian adalah korban daripada kejahatan. 저희 경찰청에서는 법무부와 협업해서 2013년부터 외국인 범죄 피해자 인권보호 및
범죄 피해 신고 활성화를 위해 이 제도를 운영하고 있습니다. Nah, Badan Kepolisian Nasional bekerjasama dengan Kementerian Kehakiman Keimigrasian telah mengoperasikan sistem ini sejak tahun 2013 untuk melindungi hak asasi manusia korban kejahatan asing dan untuk mempromosikan pelaporan korban kejahatan. 우선 그러면 우리 범죄 이 불법 체류자 피해 통보 의무 면제 제도에 대해서 통보 의무 면제 대상이 되는 그 범위를 한번 확인해 보겠습니다. Nah, mari kita cari tahu jenis kerusakan atau kejahatan apa saja yang berlaku. 통보 면제 대상 범위에는 지금 이제 화면에 저희가 자료를 띄워드릴 건데 한번 읽어드리자면 살인, 상해, 강도, 사기. Nah, tadi ruang lingkup pemberitahuan publik mencakup undang-undang tentang hukuman seperti misalkan tadi sudah disebutkan pembunuhan, cedera, perampokan, penipuan, kekerasan. Itu adalah undang-undang khusus tentang hukuman kejahatan, kekerasan seksual, dan undang-undang khusus tentang penanganan kecelakaan lalu lintas yang tidak akan diberitahukan kepada imigrasi ya bila kalian melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Nah, marilah kita cari tahu lebih banyak tentang orang asing yang dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan untuk migran ilegal ya. Kita ambil contoh salah satunya. 우선은 외국인분들이 무면허로 자동차나 오토바이를 운전하는 경우가 많잖아요. 선생님도 저한테 한 번씩 이거 관련해서 운전면허증 없는데 운전했어요. 불법 체류자예요. 어떻게 해야 될지 그런데 문의 주실 때도 있으시고 다른 국적의 분들도 이런 경우가 많거든요. 그런 경우에 과연 통보 의무 대상인지 아닌지 혹시 우리 시청하고 계신 분들은 알고 계실까요? 모르실까요? Nah, di sini orang asing ya kebanyakan ya kita ambil contoh satu aja. Orang asing sering mengendarai mobil atau sepeda motor tapi tidak mempunyai SIM. Nah, kalau orang seperti itu menurut teman-teman di sini yang sekarang sedang melihat, apakah kasus seperti itu diberitahukan ke imigrasi apa enggak? Mungkin ada yang tahu? 이런 경우 무면허로 운전을 하다가 내가 교통사고에서 피해자 사고를 당한 상태인데 불법 체류자다. 이런 경우 통보 의무 면제제도 해당하느냐? 해당은 하죠. 해당하죠. 몰라요. 아무도 몰라요. 잘 모르나요? 모르는 거예요. Nah, di sini kalau misalkan kalian 면허가 없이? 면허 없이. Nah, kalau di sini tadi kan sudah saya bilang ya, kalau misalkan kalian mengendarai mobil atau sepeda motor tanpa SIM tapi kalian adalah korbannya, apakah kalian juga termasuk orang yang dibebaskan daripada pemberitahuan ke kantor imigrasi? 아무도 없으셔가지고. 네, 몰라요. 이런 경우에는 통보의무 면제 대상이 맞아요. 그리고 본인이 다쳤어도 내가 면허가 없이 또 불법 체류자 신분이기 때문에 다쳐도 신고 못하는 경우가 많은데 신고하셔도 되거든요. 왜냐면 내가 다치고 내가 피해자니까. 그런 경우는 꼭 신고를 하셔서 보호를 받을 수 있도록 여기서 있으면서 치료도 받을 수 있고 이제 내가 치료가 끝나고 건강해져서 돌아갈 수 있을 때까지는 여기서 보호받을 수 있기 때문에 꼭 이 제도를 활용해 주시는 게 좋죠. 본인한테도. 꼭 알고 계셨으면 좋겠어요. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian adalah korban tapi kalian adalah orang swasta dan tidak mempunyai SIM, kalian silahkan, nggak apa-apa, nggak akan dipulangkan, nggak akan diberitahukan ke imigrasi bila kalian adalah korban. Kalian juga bisa dilindungi oleh kantor polisi selama kalian dalam perawatan gitu. Jadi jangan sampai takut kalau misalkan ada masalah kecelakaan lalu lintas, sedangkan teman-teman di situ adalah korban, silahkan lapor ke kantor polisi, tidak apa-apa. Untuk melindungi kalian supaya mungkin ada semacam kejahatan yang lain di luar itu gitu. Jadi silahkan untuk selalu minta perlindungan ke kantor polisi. 그다음 사례를 한번 볼까요? 불법 체류자이신 분이에요. 또 폭행, 협박, 아니면 감금 등을 통해서 부당하게 회사에서 일하라고. 너 불법 체류자한테 도망가면 내가 너 신고할 거야. 너 일 똑바로 안 하면 너 가만 안 둬.
불법 체류잖아. 그러니까는 막 때리면서 때리고 월급도 잘 안 주고 막 이러면서 일을 강요하고 하는 경우들이 있어요. 근데 나는 불법 체류자니까 무서워서 도망도 못 가고 여기서 어쨌든 돈을 받고 생활을 해야 되니까 한국 생활을 하고 싶으니까 그런 경우가 있단 말이에요. 신고도 못 하고 이런 경우도 성범죄 면제 대상이란 말이죠. Jadi untuk kalian teman-teman juga kalau misalkan kalian bekerja tapi posisi kalian adalah orang swasta, orang ilegal. Nah, tapi di situ ada kekerasan, pemukulan dan gaji nggak dibayar. Kalian mau lari atau lapor juga nggak, karena kalian adalah orang swasta jadi takut lapor ke kantor polisi. Nah, kalian bisa lapor ke kantor polisi tanpa kalian data kalian itu diberitahukan ke imigrasi. Jadi aman gitu, aman, dijamin aman kalau kalian adalah korban daripada kekerasan atau seperti pemukulan tadi di apa namanya, di perusahaan atau di tempat kalian bekerja. Walaupun kalian swasta, kalian bisa lapor untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Nah, sekarang adalah selanjutnya bagaimana kita harus tahu cara melaporkannya ya. melaporkannya gimana? 가장 첫 번째는 우리 경찰 112로 신고를 해주시면 되는데요. 112가 어렵다, 전화 통화하는 게 어렵다 하시는 분들은 가까운 경찰서 아니면 지구대, 파출소에 직접 방문을 하셔서 신고 내용을 말씀하셔도 저희 경찰관 분들이 도와주십니다. Nah, di sini apa yang harus kalian lakukan bila kalian mau melaporkan? Pertama, kalian harus melaporkan ke pencet nomor bisa ya 112 dan juga dapat mengunjungi kantor polisi langsung, kantor polisi distrik, Patulso ya kalau di sini, atau kontak polisi secara langsung. Anda bisa melaporkannya juga secara online dengan menggunakan Cyber Police Agency atau National Reporting Office. 하지만 한 가지 더 말씀을 드리자면, 만약에 본인이 피해 사실이 없는데도, 내가 피해당한 적이 없는데도 이 불법 체류 면제 통보무 제도를 악용해서 여기 한국에 체류하기 위해서, 오랫동안 체류하기 위해서 허위 신고를 하는 경우가 있어요. 이런 경우에는 다 사실을 확인을 해서 저희가 이 제도를 활용할 수 없도록, 적용받을 수 없도록 하기 때문에 꼭 이 부분 주의해 주셔야 됩니다. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Jika kalian salah atau berbohong dalam melaporkan kasus, maka kalian tidak akan memenuhi syarat untuk dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan dari imigran ilegal. Jadi kalau kalian memang menjadi korban, jangan sampai berbuat kesalahan atau memberikan kesaksian yang palsu gitu ya, atau berbohong gitu maksudnya. 이거와 관련해서, 이 제도와 관련해서 도움이 필요하시고 더 많은 문의가 하고 싶다 하시는 분들은 언제든지 여기 광주경찰청 의사기로 연락 주시면은 저희가 안내를 해드리고 도움을 드리겠습니다. Nah, jika kalian membutuhkan bantuan atau mungkin mau berkonsultasi, silahkan mengunjungi kantor kami kapan saja. Tulis di komen ya, kalau mungkin ada pertanyaan untuk tema hari ini ya, untuk topik hari ini, silahkan bertanya dengan menuliskan komennya di bawah. Cepat-cepat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다. 감사합니다. Terima kasih. Wassalam.